On va finir avec la grammaire pour un moment et on va commencer avec un peu de vocabulaire. We are going to stop with grammar for the moment and we are going to look at some vocabulary. Alors, on va parler de l'identité. We're going to talk about identity. We're going to start off with some useful vocabulary for you to express your own identity. So here are some words to repeat after me. Laïque. This word has a tréma, the two little dots, or also known as an umlaut if you know any German. And this means secular, so non-religious. Laïque. Religieux. Religieux. Chrétien, becoming chrétienne in the feminine form. Musulman, becoming musulmane in the feminine form. Hindu, becoming, stays as Hindu. La religion means religion. Métis, for mixed race, becoming métisse, métisse in the feminine form, adding an SE. Blanc means white or Caucasian. There isn't really a word for Caucasian in French, so we just use the word for white, blanc. Noir for black, as in skin color. Le patrimoine, heritage. Juif for Jewish, f sound at the end, because F is one of the consonants that's pronounced at the end of words in French. Juif. La mosquée, mosque. L'église, church. La langue maternelle, mother tongue. Célébrer, to celebrate. Étranger, becoming étrangère, foreigner. La culture, culture. And la personnalité is personality. Ok, on va faire des nationalités. Let's do nationalities. Donc, on a l'Algérie, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Égypte, l'Angleterre et la France. Those are the countries. Let's do the nationalities. Algérien, becoming Algérienne. Australien, becoming Australienne. Belge, doesn't change for the feminine form. Brésilien, Brésilienne. Canadien, Canadienne. Chinois, Chinoise. Égyptien, Égyptienne. Anglais, Anglaise. Français, Française. And our languages for these countries, for Algeria, l'arabe et le français, Arabic and French. En Australie, ils parlent anglais. In Australia, they speak English. Le flamand et le français pour la Belgique. Flamand being Flemish and French for Belgium and German. Le portugais, Portuguese for Brazil. Le français et l'anglais pour le Canada. French and English for Canada. Le chinois pour la Chine. L'arabe pour l'Égypte. L'anglais pour l'Angleterre. Et le français pour la France. Continuing, we have some more countries. L'Inde, India. L'Irlande. L'Italie. Le Japon. Le Mexique. Le Maroc. Et les Pays-Bas. Those nationalities would be Indien, Indienne, Irlandais, Irlandaise, Italien, Italienne, Mexicain, Mexicaine, Marocain, Marocaine, Néerlandais, Néerlandaise. And for the languages, l'Hindi for India, amongst many others. French would just use
the sort of anglicized version of that language, that Indian language, probably with a very thick French accent. Then we have l'anglais, l'irlandais pour l'Irlande, l'italien en Italie, le japonais pour le Japon, l'espagnol pour le Mexique, l'arabe et le français pour le Maroc et le néerlandais pour les Pays-Bas. Dutch for the Netherlands. Et finalement, la Pologne, le Portugal, la Russie, le Sénégal, l'Espagne, la Suisse et les États-Unis. Les États-Unis. You only hear that S as a Z sound because of la liaison. Those nationalities would be Polonais becoming Polonaise in the feminine, Portugais, Portugaise, Russe stays as Russe for the feminine, Sénégalais, Sénégalaise, Espagnol with an E on the end for the feminine, Suisse doesn't change, Américain, Américaine, and the languages are le polonais, le portugais, le russe, le français, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien, et l'anglais. What you will notice is that often the nationality is very similar to the language. French and French, just as we say in English. So that's a good way of helping you to remember. Donc, on va parler de la culture française. Est-ce que tu peux noter le vocabulaire que tu ne connais pas? Please, can you note the vocabulary that you don't know? La France a une culture riche et variée. Le vin et la nourriture sont importants, ainsi que la littérature et l'art. Les Français sont très fiers de leur langue et leur patrimoine. Aussi, le cinéma français est connu dans le monde entier. Quel beau pays! Ok, super! Did you notice any new vocabulary? Make sure to note down what you didn't know. And you will notice one thing, which is that when we talk about the country, we capitalize it just as we do in English, la France. But when we talk about the nationality, we, for example, say le cinéma français. When it's just French, we don't capitalize it. Français. And here you have the translation on your screen.